टॉपिक कबंगन हिकाई अभी मंता गदे शफंग दुकानदार के साथ बातचीत। दुकानदार के साथ बातचीत kabamot ayu kani ka kenten ngine pet ka kenten kamot ka jingya kren bat unong shong dukan ti dukandar kamot unong shong dukan kabaha ka keten English ngiong conversation with the shopkeeper. Tingin sedang shua da kikato kat ni kikenten bat ngin sa penkut pan da kajingya kren bat unong shong dukan. Tika kenten ka babut kedai bajar. Bajar. Kamut ayu ka kenten bajar. Tipio ihi ka ni kadurhang ni menta kedai ka Ka bajar kedai ka yaw. Ka bajar kedai kayo. Kabangi ong hagaktin English market. Nangta kakentin kababut kedai dukan. Dukan. Dukan hagaktin kasi kamut kadukan. Hagaktin English ni ong yaka ka shop. Kakentin kababut kedai band. Band. Kabamut hagaktin kasi kang. Kang. Hagaktin English ngiong close. Kakentin kababut kedai kula. Kula. Kabamut hagaktin kasi play. Hagaktin English ngiong open. Kakentin kababut kedai dukandar. Dukandar. Kabamut hagaktin kasi nongshong dukan. Hagaktin English ngiong shopkeeper. Kakentin kababut kedai grahak. Grahak. Kabamot hagaktin kasi nong thet. Nong thet. Hagaktin English ngiong customer. Ngiong customer. Kakentin kababut kedai pata. Pata. Kabamot hagaktin kasi kajaka. Hagaktin English ngiong yaka address. Kakentin kababut kedai kharidna. Kharidna. Kabamot hagaktin kasi banthet. Banthet. Kaktin English ngiong to buy. Kakentin kababut kedai bechna. Bechna. Kabamut hagaktin kasi bande. Bande. Hagaktin English ngiong to sell. Nangta kakentin kababut kedai mulya. Mulya lani kimat. Kabamut hagaktin kasi kador. Dor. Hagaktin English ngiong price. Kakentin kababut kedai mulbhaw. Mulbhaw. Kabamut hagaktin kasi ban pandor. Hagaktin English ngiong bargain. Nangtang kakentin kababut kedai pal.
phal kabamot hagaktin khasi so ki so kabamot hagaktin English fruits kakentin kababut kedai sabji kabamot hagaktin khasi jhur hagaktin English ngiong vegetable kakentin kababut kedai pool kabamot hagaktin khasi kisentiu nang tahagaktin English ngiong flower kakentin kababut kedai namak kabamot hagaktin khasi ka melo kabangiong hagaktin English salt yan ong biang hagaktin Hindi ngiong ya ka namak tikhna mentangin sngap ya kani kajingya kren hapdeng unong shong dukan but kinong thiet क्या आपकी दुकान खुली है? हाँ, हमारी दुकान खुली है। आपकी दुकान कितने बजे बंद होती है? 9 बजे। क्या आपके पास नमक है? हाँ। क्या आपकी दुकान में पानी है? हाँ, हमारी दुकान में पानी है। कितने कीमत है? 10 रुपये का एक बोतल है। क्या आपके पास आटा है? हाँ, हमारे पास आटा भी है। आटा कितने रुपए किलो है? 35 रुपये किलो है। तेल कितने रुपये लीटर है? 190 रुपये लीटर का है। अंडे का क्या भाव है? 72 रुपये के एक दर्जन है। क्या आपकी दुकान में फूल मिलते हैं? नहीं, मेरी दुकान में सिर्फ खाने की चीज मिलती है। आपकी दुकान का पता क्या है? मेरी दुकान शिलोंग पुलिस बाजार में है। क्या आपको रसीद चाहिए? हाँ, मुझे इसकी रसीद चाहिए। ये लीजिए। धन्यवाद। Tikenna, katungin na po sa kabakot, jong gani ka class. Bagin session pa that P, hakaway pa ka class. Kublay si po.